Ndio, asante wapendwa katika Yesu. Tunakuwa kutangaza Yesu Kristo. Na huyu Yesu tunakuwa kutangaza tunasema kishina kitu kia leo banakisema evangelisation. Tunasumburia juu ya mambo ya kuokola manafsi. Kuokola manafsi ndio mission ya kwanza ya kanisa. Kuokola manafsi ndio mambo mnene. Kuokola manafsi tunaita ako ni mission. Kuokola manafsi ni commandement. Kuokola manafsi ni manda. Kuokola manafsi ni ordre Mungu alitupatia. Seke ni kintu kinene sana mambo ya Mungu. Na kama unafuata mzuri Kristo njo mission alituachia. Amen. Ashikutupatia kazi nono tubarikiwe kubarikiwa ni binti unakuya mu kipande ya pili. Sasa ni vile vile tufuata apre. Sasa Mungu alifanya kaje? Adame balikuwa na Mungu benasikilizana. Njo fashi bananzia evangelisation. Balikuwa nasikilizana na Mungu, balikuwa barafiki. Magharibi Mungu anaanza kwenda kwa Adame, eko naenda nasumburia. Mukutembea na Adam vile, Adam akajaribiwa na shetani. Adam akaanguka. Adam anapata shit. Adam akapotea, akashtuka, siku moja ana na manguo. Kufuatana na Genèse 3 verset 7. Genèse chapitre 3 verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Macho ya mwingine na mwingine kafunguka. Ils connurent qu'ils étaient nus. Njo bakajua kusema atuna na manguo. Et ayant conçu de feuilles de figuier, njo bakachuma mayani ya figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Njo bakajifunga ayo njo bavoile eko. Amen. Sasa ile nani pale anafanya zambi. Deja anavumbula kana na manguo, anashikia anaenda kuvala mayani na yo kufika yua kama inachoma mayani inaanza kukauka. Pale mayani inakauka njo iko sasa Adam alijifanishia alipenda kujisove ye mwenyewe. Alipenda kujifuika ye mwenyewe. Alipenda kucreate religion yake ye mwenyewe. Maybe ilishindikana kwake, mayani ikaanza kauka. Sasa malgré Mungu Adam alimkosea Mungu, me mapendo ya Mungu na muntu yo ilibakia. Amen. Na ile mapendo ya Mungu ilibakia njo fashi bananzia evangelisation, njo Adam Mungu akashuka kumbingu, akaua nkondolo, akavuika Adam ngoshi. Kufuatana Genèse 3 21, inasema je frère, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme wa milele akafanya yulu ya Adam na bibi yake des habits de peau. Ruwa nkondolo njo anamuvika ngoshi, et il les a revêtis. Na akabavuika. Amen. Mungu mapendo yake maligria mtu anamkosea, me Mungu anakuya anaonesha paka mapendo yake, anamwanga damu, anaokola nafsi. Alipenda nafsi sana. Mungu ni mwenye kupenda nafsi, na leo hii anafanya ile, anamvuika Adam. Amen. Asa wakati nyingine zambi ilitembea telema mudunia, zambi katawala, ilikuwa ni wakati ya Jonas, Mungu akamupa mission, akamwambia Jonas 1 verset 2 kufika pa 3. Verset 2. Lève-toi. Akamwambia lamuka, va à Ninive. Wende kuninive, kuninawe, la grande ville. Mugini ya munene. Écris contre elle. Lalamika contre bali bantu. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Maovu yake, makosa yake inafika kwa mimi Mungu. Verset 3. Verset 3. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis. Jonas kushikia ile mambo ya mahubiri, kwenda kuhubiri, anaanza mbio, anakimbia mvili ingine. Loin de la face de l'Éternel. Yeye mwenyewe sema nakimbia mbali ya uso ya Mungu. Il descendit à Jaffo. Akashuka kule Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Akapanda bateau ya kwenda ku Tarsis. Il paya le prix du transport. Akalipa na transport yake. Et il s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis. Ndio mambo inafanya bantu hapo sasa. Amen. Bantu wa mingi wanafanya modeli kukimbia. Bantu wengine beko na wazia kufunza sana. Kama unahubiri mkufunza sana, unaanza kuonekana sawa chini. Kwa watu wengine wanaona nini kama eko na makuta sana kuhubiri Mungu, kuhubiri bantu iko sana ni mambo ya chini. Amen. Mtu kama anakuwa vraiment anakuwa mheshimiwa sana, sasa anaona kie kuwa na mambo ya Mungu, tangaza Yesu, hiyo sasa ni mambo ya chini. Amen. Pourtant ni mambo munene sana sana, mambo ya Kristo ni mambo munene, mambo munene. Ona mwenye Mungu
anaona Adamu anamkosea, me Mungu anabeba nani evangelisation, anashuka kuya kuvuika Adamu ngosha. C'est ça. Mungu anapenda nafsi. Amen. Sasa shiki ya nani Philippiens 2 5 à 8. Philippiens chapitre 2 verset 5. OK. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, sentiment kani yeye sentiment ilikuwa nayo juu ya kuokola manafsi ya kupotea. Amen. Sentiment ilikuwa ndani ya Yesu ni kuokola manafsi ya kupotea. Verset 6. Lequel existant en forme de Dieu, Yesu Kristo alikuwa Mungu mzima kumbingu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. C'est que Christ anaangalia tena ki vraiment kama mimi naacha mtu pasipo kuhubiri, pasipo kwenda kumwokoa, malgré nimuvika ngoji, malgré nifanya hivi, me inapashi nikamtosha mikono ya shetani. Amen. Inapashi nikamwokoe. Amen. Njo Mungu alivula mwili, ana nini, anavuala mwili, anakuwa nayo akufe juu aokoe mtu. Sasa mapendo ya Mungu ilikuwa paka naendelea na kupenda mtu. Amen. Njo tulipata Philippiens 2 12 à 14. Philippiens chapitre 2 verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, basi banduku yangu, comme vous avez toujours obéi, sawa vile muriti, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mutumike juu ya wokovu yenu, mubiri bantu, muite bantu bila nani naboka na kutetemeka. Ni misioni kazi Mungu anetupa. Amen. Ukue patron, ukue boss, ukue nani, sama vitu vingine bikuendeke tena, ni zawadi ya Mungu ile ndani yako. Amen. Juu kuna bloke, haina bulosha, hapa kulokake. Haina sasa ni mademo ya familia yenu, hapana. Bibi yako ule kuna zawadi, ana neglige kazi ya Mungu. Amen. Itakuwa blocage, bato ya Jonas haikutembea. Bintu yote bilishia mumai. Mungu weko na buifu na baki watoto. Tiri attention, bwana yako haina ye. Ni we dada, njo unalisha nyumba yenu mumagumu. Ni we frère, njo unaletisha batoto yako baweze masomo maisha nguvu. Ni weye unakatala kutumikia Mungu. Mungu ashoka zawadi ndani yako. Amen. Kama Mungu anakufanya patron, ni niveau deja nakupandisha, ni escalier wiko uko paka na mamunivo yako muda wewe kuhubiri na bodi manafsi ya kuokoka. Hapana kuya kusema kuya nilifunza sana. Ndio Mungu anakufanyisha neema, unafunza sana. Plan ya Mungu ya masomo yako ni juu weye muplan ya Mungu ya masomo yako. Mungu anatafuta masomo yako mule muokoke barafiki ba niveau yako. Ikiwe mwaveni yenu, ikiwe mkartie yenu. Jonas alikimbia alichombesha bantu, na wewe unachomba leo, na wewe una mafera yendeke mablokage. Hapana kusema nono ni demo, ni shetani aina shetani aina pale, hapana. Ni weye kama unasoma Jonas 1:2 à 3 unakuta ke bantu balihangaika balichomba juu ya mtu moya. Sasa na wewe magumu ya mnyumba yako, ni wewe unakatala kutukuza Mungu, ni wewe unakatala kuhubiri, ni wewe unakatala kuita bantu kwa Kristo. Mimi nakuita frère, kuya kabisa kwa tumikie Mungu, okola manafsi. Mungu alibeba, alishuka, anatoka kule, anakuya huku dunia juu ya kuokola. Sasa shikia Jean 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. OK. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, kwa maana Mungu alipenda ulimwengu, alipenda dunia, qu'il a donné son fils unique, akaleta mtoto yake wa pekee, afin que quiconque croit en lui, kwa maana kwa ule tu atamwamini ule mtoto yake, ne périsse point, juu asipoteye, mais qu'il ait la vie éternelle, juu akwe na maisha ya bujima ya milele. Amen. Njo Mungu alipenda. Kama tunasema Mungu alipenda dunia,
bantu wanazo na mamicha alipenda Mungu alipenda. Hii verse ni kusema kwa maana Mungu alipenda muntu. Okay. Mungu alipenda muntu ndio akajitoa. Pla ya Mungu mon frère, Mungu anapenda bantu. Mungu anapenda kila mtu wote akwe Mkristo, kila mtu wote aokoke. Hapana kuogopa, hapana kupanike. Fosho tunapata occasion. Mungu mwenyewe anaacha na mbingu jua kwa kuokoa mtu. Sasa anakupa na wewe ile charge na wewe una charge. Jua lazima alimupa yeye anakimbia. Me ona vile ndio mpata kule arenda. Upende hata leo unakatala kutukuza Mungu juu unakuwa patron, hata unakatala kutukuza Mungu juu unakuwa na niveau ya masomo, hata unakuwa na maisha ya bia, hata unakuwa mtu mheshimiwa, unakatala kutukuza Mungu. Mungu atafanya nguvu. Jonas alikatala, Mungu alimtumia na samaki wanamumeza, wanamtupa paka muninifu. Sasa kile mimi ndakukonseye, usiache bato baishe bintu wote na kutupa mumai. Usiache bato batupe bintu yako maferi yako yanguke mumai njoo ukakumbuke kwenda kutumikia Mungu. Hapana, verifie uko uliitwa na Mungu. Mungu alikupa ile mamwaye, alikupa ile makira, alikupa ile masomo, muko paka faveur, muko paka occasion ya ye ahubiriwe mo ile mambo yako. Parce que mupari yote ya mtu Mungu yako mna pourcentage yake. Pourcentage ya Mungu unapenda kuona na vile vyako vyote umutumikie. Mtumikie. Kama unasoma Luke 8:1 utakuta badada bali balikuwa babibi ya ministre, balikuwa natumikia Kristo, kutolea makuta yabo, kutolea evangelisation, kutolea bintu kazi ende mbele. Sikia Romains 5 verset 8. Romains chapitre 5 verset 8. Inasema je? Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mungu alionesha mapendo yake juu yetu. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, wakati tulikuwa watu wenye zambi, Christ est mort pour nous. Alikufa juu yetu tuokole. Amen. Usikie mapendo yake. Verset dans Hébreux 9 verset 14. Hébreux chapitre 9 verset 14. Na ile devoir ile yeye alifanya hii mapendo, anaprouver amour. Na ishasha kutuachia mazawadi, maroho mtakatifu, makapasite, babitu aloweka ndani yetu. Muko intérêt yake ya kuokoa tu manafsi. Verset 14. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, bei ngapi iko ndani ya damu ya Kristo, qui ye par un esprit éternel, ye kupitia roho wa milele, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Alijitoa ye mwenyewe bila laumu kwa Mungu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Na ye atakazi ile nakuya atakuya kutakasa mazamiri yetu kumatendo ya zambi, kumatendo ya lufu, kumatendo mbaya, afin que vous serviez le Dieu vivant. Jumueye na mie tutumikie Mungu. Amen. Mapendo ya Mungu ilijimanifeste envers shiye. Anasema je verset inaendelea? Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ok, ile ni mamotifu yake sasa. Sasa ni kusema nini frère wangu? Mungu alipenda. Amen. Shikia verset ingine. Ephésiens 3 verset 5. Ephésiens chapitre 3 verset 5. Inasema je? Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations. Asema bizazi bya kumbele myakati ya Abraham. Mungu ashikuvale mwili ya muntu. Amen. Ashikuvale kwa kuonekania, ashikuvale kwa kuokoa. Amen. Mabizazi vingine vya Abraham, ba Isaac, ba Jacob, banani. Mungu ashikuvala ke mwili. Amen. Inasema je? Comme il a été révélé maintenant par l'esprit aux saints apôtres vile anafanya hii kazi ya hii wakati kujionekanisha kubanabii na kumamitume. Amen. Verset 6. Verset 6. Ces mystères, c'est que le païen sont cohéritiers. Hii mambo hii siri jo kile shie bapagano tuku benye kupiana panaula na pianaka forme un même corps na tunafanya naye mwili moya et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ni kule tunaungana naye na malako yote, ile yote malako iko ndani ya Yesu Kristo kupitia habari njema. Amen. Verset 7. Okay. dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu. Mais Paul anasema kile balinifanya mie kuya mtumishi, kuya ministre kwa zawadi ya neema ya Mungu.
qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Na ilinipewa, Paulo asema mimi na puissance Mungu alinipa juu ya kuhubiri nayo habari njema, juu kufanya nayo kazi. Mungu amebariki sana. Amen. Shikia pla ya Mungu. Mwabizazi vingine Mungu ashikonekanaki kuvala mwili. Me mapendo ya Yesu inamtosha kumbingu. Il s'est dépouillé, akajivula. Amen. Anakuya. Amen. Mungu alipenda dunia. Amen. Akakuya. Sike ni kusema nini? Mungu mumalako yake. Sasa shikia njoo tulisoma na mweye. Est-ce que tulisoma 2 Corinthiens 5? Ah, tulisoma 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. 5. Unasoma 2 Corinthiens 5. Unasoma 16. Njoo na Luka unasoma 18. Verset 16. Ainsi, basi, dès maintenant, kwanzia hapa sasa, nous ne connaissons personne selon la chair. Atumuyue personne ni Christ, atumuyue Christ kufuatana na mwili. Amen. Et si nous avons connu Christ selon la chair, kama tulimuyua Yesu Kristo kufuatana na mwili, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Na shi atumuyue tena Yesu mwile modèle. Amen. Verset 19. 18. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, ile yote natoka ni kwa Mungu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Mungu alitulungana naye kupitia Kristo, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bale tulungana naye alitupatia na shie butumishi ya butumishi ya upatanishi. Amen. Kwanza kupatanisha, kwanza kuunga, alituunga na Mungu. Amen. Verset 19. Verset 19. Car Dieu était en Christ, kwa sababu Mungu Jehova alikuyaka ndani ya Kristo, réconcilia le monde avec lui-même. Jo aliunga dunia na yeye, aina na Kristo aliunga dunia na yeye moya Mungu. Amen. Bali mtambuka kori ya Kristo pale. En n'imputa point aux hommes leurs offenses, ashikulaumu bantu kufuatana makosa yabo, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Jo anakuya sasa na shi anetupa butumishi ya upatanishi. Amen. Njo évangélisation. Amen. C'est pourquoi njo kanisa inapaswa kuvote budget munene ni ya évangélisation. C'est ça. Amen. Aina ya kuyenga nayo mabatima. Amen. Si njo vile. Aina kuyenga mabatima. C'est que tunapaswa kuvote mamilion ya makuta juu ya évangélisation. Amen. Juu ya manafsi. Adako koke nafsi moya. Mungu alipenda ulimwengu. Alituma mwanake. Amen. Juu ya ule moya. Amen. Ni kusema je, hata Paulo alikuwa kuhubiri, Paulo anahubiri kumai kuriamini mwanamke tu moya Lidi. Mekuanzia kanisa ile Lidi pale balianzia ile kanisa ilibamba kabisa Asia yote. Amen. Jua ile kanisa ile anza munani. Amen. Ni kusema nini? Inasema je, kwa maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo anaunga dunia na ye mwenyewe. Amen. Na ashikuhesabisha tena mtu makosa. C'est ça. Verset 20. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Na tunasasa pale alituachele butumishi njo tunakuwa maambassadeur juu ya Kristo. Sasa tunaanza kurepresenter mbingu. Uko mudunia me Mungu Kristo yuko ndani yako, una representer mbingu yake. Amen. Na leo hii wakati huko na sasa Mungu anafanya je? Unaona zamani pale Mungu aliumba dunia, aliumba mbingu na dunia. Amen. Alianza kuumba mambeko. Kama unasoma Genèse 1:25, una Luka unasoma 28-29, utakuta ke na 29 utakuta ke Mungu anaumba mais ashikubebe tena kazi ya kuumba après 6 jours. Mungu ashikumbaka tena siku nyingine anaanza kuumba bantu. Amen. Après 6 jours anafunga, mais anachange bile bintu byote alibiumba, anabiweka mambeko. Amen. Muinji mpaka ule muinji mwaka kumbaki mle mshamba ya Eden. Njoo unazalana na leo hii unaenda kuzalana. Njoo tunamuyua jina ke muinji. Mapela, muchi, muntu alimwambia sema mwende mkazalane. Bandeki bwana zalana, banani bwana zalana. Sasa inakuwa semence, inakuwa mbeko. Mungu asashuka tena leo, akuye tena juu ya kuokoa Adam. Sikaanza kutuokoa leo, anashuka magharibi, anashuka juu ya Nata, anamuokoa anarudia tena. Kesho anakuja tena juu ya Héritier, anamuokoa Héritier. Jua kuniokoa mimi tena ashuke tena niokoe. Sasa anabiacha mumambeko. Njoo na kamata esprit ya réconciliation. Okay. Ili anaiweka ndani ya
frère héritier, ndani ya frère Nathan, ndani ya pasteur Petro. Anaiweka mule inakuwa kazi, inakuwa ministeri. Tufanye ile kazi pale hawezi kwa kuokoa, kila kuokoa. Sasa shi anatupatia ile charge. Shi tunaanza kuokoa. Kwa maana kuokoa ni charge. Ni charge mambo ya Mungu Ni charge. Charge ni kusema nini? Ni bujito Mungu aliweka ndani yako. Kama huko nakatala, ni bujito ndio Mungu unatuteswa. Utateseka frère. Utateseka pasho kupata bukari na magumu na mambo. Mungu atajimpose kwako paka siku moya utaendaka kuhubiri hata upende. Kuko watu walituchambula sana zamani patu kuna ubiri. Meleo hii ni bon job kuna kalaba nabo kutafuta kuokola manafsi. Amen. Ni charge. Kuganye manafsi ni charge. Sasa ni kusema anasema je pale anayacha mambeko. Paka vile Mungu anaacha mambeko. Eske leo tena Mungu ifua shuka umbe nkalanga? Hapana, nkalanga inabakia mbeko. Muile mbeko inabakia nkalanga. Ukitiwe tu mbulongo inarotea. Sasa. Ni muchigani kalafulu. Kalafulu ile unamona pale. Ebo na mambeko anaangushaka pale chini. Mkamwacha pale mtashangaa makalafulu ngine nafanya. Na hiyo inaotaka. Kalafulu unafaka je? Ukimkata unamkata maparti. Yeye atana na mishishi ngambo na ngambo. Akikale tipo bulongo. Kalafulu anazofanya anaanza kuota. Njoo ile Mungu alifanya. Na ishie wakati pale aanze kuokoa, njoo anetuita shie na mweye. Anatupatia kazi. Ulie chaque fois kurudia kuna nani, kuna nini? Kuna umba. Mungu anatuconfier responsabilité sasa. Anetupa. C'est pourquoi hapana kucheza na zawadi ile Mungu aliweka ndani yako. Utaisha masomo mekaja utapataka na vile Yesu atakuja. Juu ya nini? Una neglige mbele kila aliweka ndani yako. Huku unatafuta kazi, huku unamuokolea kwa manafsi. Huku unatafuta kazi, hata commerce, hata affaire. Unafanya affaire huku, sopoka. Mune mu affaire huku unaenda tamu musafari, mu avion, sema ako mupari yake. Juu Mungu anakupandisha maavion ni juu ukaseme mupari yake. Mungu anakupa moyen. Pachia bali beko na ubiri bafanye kazi. Bafanye kazi ya Mungu. Kama unaona sema mbosamo bitaderange sana, uzayo unayenga takanisa. Nisho kuta ba frère mkolwezo anayenga tu kanisa. Ye mwa décider anayenga kanisa. Anayacha ile kanisa natoka. Haina sema uyenge kanisa wanzo kudomine bantu ba commander. Ukwe Saint Esprit. Nono passer temu rubiri hapana mishi pendake vile. Ile ni ere. Mwaye Mungu alikupa yengea Mungu kanisa saidia. Uzia ba uniforme makorali. Usaidia uza mainstrima ya shukubiri nayo. Croisade. Sashi hapa tuko tafuta meme makurasade. Una makuta kuna leta sasa tu ubiri. Wewe kwenda toka wewe nani? Kama ni mtapa sasa. Mtapa leta tu esrima. Uende kaweke fasi fulani na muita passer Petro kwa ubiri. Mon frère. Mambo munene. Jo mafaya mfranga ile Mungu alikupatia. Mungu alikupatia. Ni charge anatupatia ministère, ni charge. Amen. Ni charge. Tuko benye kwa ambassadeur. Kisha anasema nini? Shika vile kuna tuambia juu ya bantu. Mungu kuna mapendo na mtu sana. Kama unakatala kuhubiri vraiment, utatafutaka bunga shikumo. Na pantalon itakuwa na pasuka. Hii fieri unafanya ya kukatala kuhubiri. Ni mission, ni reconciliation. Ba mingi babibi yabo njoo kuna mazawadi, Bwana anazunguluka, Bwana utazunguluka. Unaingia na maibu mune bezako wanaonaka kwa tatu loko. Hautaona jua nini? Bibi yako zawadi yake ni bato ya Jonas unaanguka. Shikia sasa ni Matthieu 4 verset 19. Matthieu chapitre 4 verset 19. Verset 19. Inasema je? Verset 19. Il leur dit, akebambia, suivez-moi, munifuate, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Mite mifanya balopola bantu. Amen. Te mifanya balopola bantu. Shikia plan ya Mungu. Mungu yuko na hamu ya bantu bakaokowe. Siki Kristo yuko na besoin muntu wote kwa hii dunia. Il faut sauti ya Mungu imufikie. Amen. Hata kama ni katala liye monjo ni katala memweye. Batumishi yake mnapaswa kufanya nguvu mufikishe sauti. Amen. Na kulomba wewe uko natufuata, il faut kujabone. Il faut kujabone. Dieu protéger prédication hii. Amen. Kama unajabone itasaidia kabisa hii nani YouTube iprotege kukuona wewe unajabone kwa ile na kuweka kabisa okay ile na wewe tuapuyeko. Mungu aliutuweka tunakuwa ba sentinelle. Seke mhubiri muaminifu wote ni sentinelle wa Kristo juu ya kuavertir danger
kubantu mwanadamu. Mungu asipende muntu lufu lulo mushitusha. Amen. Biblia inasema Mungu asipende lufu lo benye zambi. Anetuita tunakuwa ba pécheur ya bantu. Anetuachia ministère ya réconciliation. Ézéchiel 33 verset 1 à 2. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33 verset 1 à 2. 1 à 2. Inasema je, fils de l'homme, mwana mtoto wa muntu, parle aux enfants de ton peuple, ambia taifa ya bandugu yako, et dis-leur, uibambie hivi, lorsque je fais venir le paix sur un pays, wakati minaanza kuleta mipanga kuwa bantu, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, kama bantu wanabeba muntu moya anakuwa mhubiri, anakuwa mtu akokoa jamaa yako, unaanza kuyavertir kuma tu wengine wanashinda kuokoa hata bandugu yake, ndugu yako unamwona tu mateso yake. Source ya hii mateso ni kupusa sauti ya Mungu. Amen. Umufikishe sauti ya Mungu, ni mtu munene anaweza kusaidia familia kesho. Amen. Inasema je, verset 3. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, kama muntu ule wanaweka sentinelle, ule prédicateur, ule frère, ule sœur wote mkanisa, frère wote mkanisa, ule anenda kote mkanisa ni sentinelle wa Yesu. Juu ya kuita mapagano bamukimbilie Mungu. Juu ya kukalamusha batoto ya mapagano bamtafute Mungu. Amen. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, kama naona taifa bubaya buku na kuya, sonne de la trompette, anapiga trompette et avertit le peuple, anakalamusha bantu. Amen. Siosikia bisho ya Mungu, sauti ya Mungu shikia. Asema mwana wa mtu mina kuweka sa sentinelle. Ça veut dire frère wote, sœur wote, uku sentinelle wa nyumba yako, uku sentinelle wa bantu yako, uku sentinelle wa jamaa. Munapaswa kufanya nguvu munyumba yenu, kulite sana muntu wote amuyue Kristo. C'est ça. Muntu wote munyumba yenu anapasha yue Kristo. Amen. Hata bazazi wale nafanya anabeba watoto na banausha bai msubuhi mwende kukanisa. Ni unafanya kazi munene na kazi mkubwa ile Kristo aliweka ministère ya réconciliation ndani yako. Amen. Shikia nini Jean 8 verset 39. Jean chapitre 8 verset 39. Verset 39. La Bible dit ceci. Inasema je frère. Ils leur répondirent, akabajibu, notre père, baba yetu shiye, c'est Abraham. Asa atuende mbio. Verset 38 inasema je? Verset 38. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, lakini mweye, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Mais mweye na mweye mulishikia baba yenu shetani bile unamiambia. Verset 39. Ils leur répondirent, bakamujibu, notre père, shiye baba yetu shiye, c'est Abraham. Baba yetu shiye ni Abraham. Jésus leur dit, Yesu akamwambia, si vous étiez enfant d'Abraham, kama mulikuya batoto ya Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mulifia kufanya matendo ya Abraham. Amen. Sa mwanzo alibambia je, kizazi kia nyoka, nani anamisinyale, nani anamikalamusha, Amen, kukimbia ile kasirani kuya. Jo wanaita race de vipère. Amen. Shiye ba frère ba minifu wale basho kuamini, tuku na kazi ya kusauver race de vipère. Amen. Muntu wote ula yaamini ni race de vipère. Ni kizazi kia nyoka. Amen. Ana na wokovu. Sasa inapasha ba Kristo bafanye nguvu basinyale race de vipère ikimbie koleri unakuya. Kasirani ile iko avenir unakuya. Amen. Ni ile. Mimi nakwambia kweli. C'est ça. Kimbia kasirani iko nakuya. Kizazi kia nyoka. Nani atakalamusha kizazi kia nyoka? Mungu anasema bantu wataamini je kama kuna wakuhubiri? Amen. Bantu wataokoka je kama una wakusema? Amen. Ni ile kabisa. Verset 7. Okay. Ndio. Ni nani? Jean 8 verset 7. Jean 8 verset 7. Ok. Comme il continuait à l'interroger, il s'est relevé et leur dit, que celui de vous est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Dio. Tuta munaiua iko paka pale. Okay, juu ya kuganya tatu itabuke teluria tena. Okay.
Sikia nikuoneshe frère, Mungu anakupenda sana. Amen. Mungu anakupenda. Parce que premier Adam wetu wa kwanza baba yetu alikotola anapoteza baraka. Tuko bantu baheri ba Kristo. Mimi nakwambia kweli kumuyua Yesu, hata washoma somo. Eko na kwa mwenye kujifunza. C'est ça. Wa masomo ndio mwenye naongeza double. Amen. Sasa ule anafunza mambo ya Mungu, kama unafunza mimi masomo ya mwili, ndio unajua na mambo ya Mungu. Sasa video unakuwa na double portion. C'est ça. Unakuwa na vitu viwili. Amen. Binene sana. Amen. Kumuyua Mungu hata mtu asikupite kubangu kuandika njina. Efe anajipana kwa sauti ya Mungu. Parce que Bible yo ilisema je? Apocalypse 1 verset 3. Apocalypse chapitre 1 verset 3. Verset 3. Kimbilia ubiri Yesu. Kama tuko na ubiri Yesu, ba frère aina sasa tunapusa kazi ya kufanya hapana. Ni information ya bongo. Tena kama nakwambia bale ba Kristo ba mingi njobe ko occuper basiku. Njobe ko informer. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Shikia nani hii verset. Amen. Eri kwa ule anasomaka. Ça veut dire kwa ule ashoko soma? Malheur. Itakuwa malheur. Mais sasa banaongeza Biblia inaongeza tena. Inaleta information. Asema eri kubali wewe unashikia tena. Na wewe unashikia. Sasa nikusema nini? Soma hiyo bien sasa. Ere verset 3. Heureux celui qui lit. Kwa ule eko nasoma? Et ceux qui entendent les paroles. Na ule sikufunze mbeko nashikia. C'est ça. Ekuwa heri. Amen. Ni ile mambo ya Mungu frère bapendwa. Mimi nakwambia penda Mungu, kimbilia kanisa. Ima information bantu unayo pasteur alifanya hivi, pasteur bale bandumba, pasteur ni mweje, pasteur ni information ya nje. Ni lulimi wa shetani lulalamikia bantu bashende kumtambua Kristo. Mimi nakwambia kweli kanisa ina ile information mnapokea nje. Ndio matendo ya mtu fulani inaweza kufika. Matendo ya mtu fulani c'est possible inaweza kufika. Mais ishikuampeshe wewe kumjua Kristo. C'est ça. Ishikuampeshe wewe kumjua Kristo. Kizazi kia nyoka nani ni mikalamushi kukimbia kasirani kunakuya. Sasa mission yetu shiye batumisha Mungu ba frère ba sœur. Tulamukeni tubiri tuta benefisi Mungu benefisi kukubiri Yesu Mungu benefisi moya haina mbele ya mfranga hiyo unaka mfranga mu royaume ya Kristo ule wote kunaita bantu kukanisa ni mtu mwenye kuachana bezaki. C'est ça. Hiyo waile. Shike vile Romains 1 verset 19 verset 16 nasema Romains chapitre 1 verset 16. C'est ça. La Bible dit ceci. Inasema je? Car je n'ai point honte de l'évangile. Kwa maana shida na haya ya habari njema. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Na ni uwezo ya Mungu juu ya wokovu de quiconque croit. Kwa ule yeyote atamini ni puissance. Du juif premièrement. Na kwa Yuda, puis du grec. Na kisha kwa Yunani. Amen. Sasa ni uwezo ya Mungu mtu kama naamini na kwa pagano na kwa Yuda benye. C'est ça. Shikia Psaume 40 verset 10. Psaume 40 verset 10. 40 verset 10. Ubiri frère, ubiri. Kama Mungu anakutuma ukasese, hapana kuwa na haya. Anakutuma ukamoa, Mungu mission anakutumia nayo. Benzako wapate bakaji, wewe anakupa kaji. Benzako wapate occasion ya mavoyage, wewe unapata l'occasion. Mungu mule mumakazi yako, Mungu pourcentage yake. C'est ça. Tangaza Mungu utaona neema ya Mungu itakufuata na kule kunaenda. Amen. Inasema je? Psaume 40 verset 10. Verset 10. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Ni unatangaza uwaki mkunja bantu wengi. Hapana kuwa na haya ya kubiri. Tosha bule bushefu. Ushefu bule ni Mungu alikupa hapo. Au moment uko shefu ni Mungu alisema hivi, mimi nakupandisha mtoto yangu juu na mimi nionee. Sasa muile kazi yako unafanya, Mungu anapasha kuonea. Universite yako ile unafunza ya munene ile, Mungu anapasha onee. Valeri yote kusoko ule Mungu anakutuma, ifo Mungu aonee. Amen. Inasema je? Voici. Tazama. Je ne ferme pas mes lèvres. Misifunge kinywa changu. Éternel. Wabilele. Tu le sais. Unaijua. Amen. Unasikia? Pudani David alikuwa anahubiri, alikuwa mfalme, alikuwa president wa pays. Mais David alikuwa anaimbia Mungu, David alikuwa anahubiri, David alikuwa anafanya, alikuwa president wa pays. Amen. Deuxième Timothée 1 verset 8. Deuxième Timothée 1 verset 8. Verset 8. Verset 8.
N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Asema ushikwe na haya ya kuleta ushuhuda ya kuhubiri mubantu munjia fashi yote ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni de moi son prisonnier. Na kulishikia haya. Pasteur wako ni nani? Ah, no frère, no. Misho baki tumele kanisa, no. Ni nini sasa no niveau ya pasteur iko ya chini. Ni nini sasa pasteur ana na moyen. Isikupe haya, Paulo anasema isikupe haya wewe Timothée kuhubiri. Amen. Est-ce que non balade taya pasteur wetu bulefu unapita bufupi unapita. Sasa abina bile bitakusaidia. Paulo asema ushikwe na haya ya kanisa ile uko naingia. Ushikwe na hiyo haya sema. Amen. Pasteur wako ni maskini sema we prêcher Christ. Mungu anakubile. Amen. Mungu anakubile. Inaongeza je? Mais souffre avec moi pour l'évangile. Teseka na mie mu evangile. Ni Paulo kunamwambia Timotheo, ushikwe na haya ya kuhubiri kuleta témoignage kwa bantu ya sauti ya Mungu. Ushikwe na haya jumi Paulo niko prisonnier. Banasema ni malfaiteur. Mugini yote sha kutangaza ke ni malfaiteur. Mais haiko ile we Paul, we nani Timothée. Prêcher. C'est ça. Prêcher. Na ushirisabu bi mtumishi wa Mungu. Amen. Deuxième Timothée 2 verset 10. Verset 10. Deuxième Timothée, verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Kwa maana mi Paul ni unavumilia mabetizo yote, kuchambuliwa, kuzarauliwa juu mu kanisa Mungu bachakuliwa ba Mungu. Amen. Juu bachakuliwa ba Mungu. Kwa mtu mwingine saa moya munivo ya fulani, munivo ya we fulani, mtu fulani asiwezi kukuchezea. Me juu ya mapendo, juu ya kuvumilia bachakuliwa bali beko mkanisa, mtu yuko navumilia na ichika byote duleri yote juu ya bantu baokoke. Amen. Nasema je? Afin qu'ils aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Juu bantu bapate wokovu ile ndani ya Yesu Kristo. Mi Paul anasema nilivumilia betizo yote, nilivumilia kazarau yote. Amen. Avec la gloire éternelle. Juu ya utukufu ya lote. Amen. Sauti ya Mungu kama unayubiri shikia. Shikia Luc 19 verset 10. Luc 19 verset 10. Luc 19 verset 10. Luc 19 10. Verset 10. Inasema je? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Sema mwana wa watu alikuja kudunia kukufana mwili juu ya kwa kuokoa bali bantu bote balipotea. Amen. Na kuwaokoa wale bote bapotevu. Amen. Ndio kazi anatuachia. Tunapaswa frère kusema. C'est ça. Tunapaswa kupita mavini tunakabula invitation bantu. Amen. Kuya kwa kanisa usikie sauti ya Mungu. Kwa kanisa kanela toka na kule wewe hapana kumwangalia wewe kabula bengine. Endelea. Mwana mwenye wa watu alitoka tukumbingo wagoba muue juu ya kuokola bantu. Unaambia ile mambo ni mafaka alikuwa pale. Alifika kubakia hata kumbingo ule mtabu sa. Amen. Gloire wa malaika wao naimba bana anabiacha bile. Amen. Tunapaswa tuamuke tutafute watoto wa Mungu kwako banapotea. Luc 15 verset 7 à 10. Verset 7 à 10. Luc 15. De même, vile je vous l'ai dit, mine miambia, il y aura plus de joie dans les ciels mutakuwa furaha kumbingu pour un seul pécheur qui se répand, kama mtu wa zambi moyo anageuka na muamini, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Hata wale shibale beko makanisa batakatifu. Batakatifu. Bale bo batakatifu. Abana mafasa na kwa Mungu, kwa ule mtu eko muzambi na yana badirika. Amen. Verset 8. Verset 8. Ou quelle femme, ni mwanamke kani, si elle a 10 drachmes, kama mtu yuko na plutôt. Okay, hata vile mnisoma hiyo ni lugha benyewe. Ni Kiebrania hata chatuye vile wanaanza kusema. Amen. Okay. Et qu'elle perdre une. Asema mtu alikuwa na madrashme yake bingolongolo ya makuta 10. Mais anapoliza kingolongolo kimoya. Na lime une lampe. Anapaswa kuwakisha moto juu. Ne balaye la maison. Anawakisha moto, anabeba na kifuakio, anaanza kufuakia juu kupata ile kingolongolo. Et ne cherche avec soin. Na kukitafuta na utulivu yote. Jusqu'à ce qu'elle la trouve. Qu'elle la retrouve. Ni kusema nini hapa hii bingolongolo 10? Mungu yuko nasema tu wakishe malampi ya parole.
Tio tukatafute bingolongolo ba potevu wale wanapotea. Okay. Tubalete kwa Kriste. Tuwakishe malampi yetu, tubebe kifua kwetu, tufuakie pole pole na precision. Tunaangalia comportement yetu, tunaangalia vile tunatembea, tunaenda kuokola bantu faveur ikwe mu intérêt ya Kriste. Ni ile banduku katika Yesu. Nimeambia kweli, lamuka wakisha moto uone madrashme uokole. Jo eglise inapaswa kureconnaître existence yayo kudunia huku. Ni kuzala manafsi, ni kuokoa manafsi juu ya ufalme wa mbingu. Ni kuokoa manafsi juu ya ufalme wa mbingu. Mimi nakuita ifo kushikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inakuita obeiri, kwa sauti ya Mungu inakuita frère, sœur. Kuya Mungu anakutuma uende kaokoe manafsi, uende kaite bantu kukanisa. Hapana ndio tafuta maverse ya mingi. Wimambie tu asema Mungu unamitafuta. Lamuka soda wa Kriste, lamuka soda wa evangile. Tangaza, proclamer evangile. Vraiment itakuwa kitu cha bei sana kwako. Lamuka frère. Hapana kuangalia. Mission ya kanisa ni kuokoa. Mission ya kanisa ni kuita bako masomo yenu, ba mukaji yenu, ba mu groupe yenu, hata mu parti politique yenu. Ita bantu ko bantu ngene na information ya mbaya. Wibaite kwa Kriste, bako ba muyuwe Kriste. Sasa shikia avantage. Ni avantage kani kama mtu anahubiri Kriste anaonea kama. Amen. Avantage ya mingi. C'est ça. Mui mamiti kidogo na baki yako. Shikia Daniel 12, avantage. Daniel 12. Daniel 12. 12, verset 3. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Avantage. Amen. Kama unahubiri bantu, Mungu ako besoin na bantu ba mingi. Mtu sana Mungu akanake besoin na bantu ko besoin. Matunisa tu tunateseka na bantu 30, mtu na ni mikoshi. Amen. Kuya na kanisa bantu 30. Ni kupusa kutumika. Amen. Haina sawa ni mademo bantu. Sasa wale bantu kiloko na verse bele landa nayo. Mungu anasema bachache tu. Ni information ya bongo. Amen. Beo bachache juu ahubiri. Amen. Beo bachache juu bafrere ba mkanisa yenu. Bote wanabakia paka bakuangalia. C'est ça. Bote batumike tena wanakunja mikono. Bote wale mkanisa hakuna unahubiri tena, bote wanafunga mikono. Ndio bale wanakuwa bachache tu. Kama wale bachache tu wanalamuka kuhubiri, mtu akwa tena bachache tu. Mungu yeye ni kanisa yake, misho ya Kristo asema atasauver bantu ba mingi. Bantu ba mingi. Shikia Esaïe juu ya bantu ba mingi. Soma ta Esaïe 2 verset 2 à 3. Esaïe chapitre 2 verset 2. Il arrivera itafika dans la suite des temps. Mumashiku ya kumbele ndio mashiku yetu shi. Esaïe tunafisha shi. Itafika mwi mashiku yetu shi. Que la montagne de la maison de l'Éternel, kanisa ndio maison ya kilima. C'est ça. Kanisa sera fondée sur les sommets des montagnes. Itakuwa yenye kujengwa yulu ya bilima. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Kanisa itakuwa yulu ya Bible. Amen. Et que toutes les nations y afflueront. Bantu batakimbilia kanisa. Bantu batakimbilia kanisa. C'est ça. Verset 3. Des peuples s'y rendront en foule. Batakuwa ba mingi. Et diront. Unajua ni nini masaa moya? Na benye bahubiri comportement bintu kani. Amen. C'est ça. Twende frère. Verset 3. Des peuples s'y rendront en foule. Bantu batakimbilia kanisa ba mingi. Et diront. Batasema. Venez. Mukuye. Et montons à la montagne de l'Éternel, mukuye mupande kumulima wa milele, à la maison du Dieu de Jacob, kunyumba ya Mungu wa Yakobo, afin qu'il nous enseigne ses voies, Dieu tufundishe manjia yake, et que nous marchions dans ses sentiers, tutembele mu manjia yake kiloko, car de Sion sortira la loi, ni kukanisa njo kuku sheria ya Mungu, et de Jérusalem la parole de l'Éternel, ni kukanisa njo kuku parole, kuku sauti. Amen. Sauti ya Mungu inakreaka. Sauti ya Mungu ni mai, bantu wana nao wanakuwa propre. Amen.
Sauti ya Mungu ina preserve mtu kububaya. C'est ça. Ni sauti ya Mungu. Shikia Zakari 8. Zakari. OK. Minute yetu nene. Tuishe na Zakari. Zakari 8. Zakari 8 verset 8 tena. Verset 8. Ni bapatia bana bakuandika ni 1 kufika pa 8. Unaluka unasoma 21 23. Wewe soma tu 8 bule tunafika mwisho 8. Je les ramènerai mite babibaka et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Amen. Verset 23, 21, 23. Oui, pareil, il est. Si tunaisha. Amen. Tunashimama tuishi. Amen. Tunashimama tuishi. OK. Verset 21. 8, 21. Verset 21 à 23. Les habitants d'une ville iront à l'autre mataifa ya hii mugini fulani laenda kwa hii mugini ingine en disant, batasemaka hivi, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Tutaenda kumtafuta Mungu na kumuomba Mungu. Nous irons aussi. Nashi tutaenda. Verset 22. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront. Na bantu ba mingi ba maluga yote mataifa yote watakuwa mtafuta Kristo. Chercher l'Éternel des armées. Mtafute Mungu wa majeshi. À Jérusalem et implorer l'Éternel. Mtafutie Mungu wa kanisa mukanisa. Amen. Verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. Shikia Bwana wa majeshi vile anasema. En ce jour-là, muile mashiku 10 hommes de toutes les langues. Bantu ba voisin bantu kuna nyumba ba kabila yenu. Bantu kuna nyumba ba voisin bako ba 10 batakubambaka héritier banabamba na taba nasema nini? Des nations saisira un gifle par le pan de son vêtement. Et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Amen. OK, merci sana, merci. Tunasema vraiment ujabone kwa mon frère. Ujabone. Amen. Kujabone ni kusema nini? Unajabone, unapartager, unasoutenir émission. Hii nani mahubiri sharibike. Amen. Ni wewe tu kama haina pata fedha pana. Ni pale tu pako tu unavinya pap mina ichika unajabone kisha unaanza nimtumie kuna fulani namtumia yako deja. Hiyo saa na wewe unahubiri tena. Amen. Na wewe unasoutenir. Amen. Mungu imbariki. Amen. Banasema confier à des hommes capables. Ndio ile na kuachia yo Mungu akusaidie. Amen.